To? Hawakan mo muna, Fib. Naka-record ba to? Oo. Bakit ang layo naman? Ganito ba talaga to? Yeah, ganyan talaga yun. So tiny. Juvan! Ayusin mo! Go, Juvan! Ang galing! Yung shoelace mo, be. Yes. Galing! In yun. Ang galing, galing. Teka lang kasi yung hair type. Sige, sige. Go, Ate Beba. Go, Ate Bebang! Parang hindi ang kanyang katawan. Masarap. Ang sarap niyang titigan. Ang ganda ni Ate Bebang. Oo nga, bagay na bagay niya. Bagay na yung kulay. Oo. Pink yung kulay mo, Ate Bebs. Pink. Hindi, ganyan na yung kulay niya ngayon. Para siyang pastel ngayon na. Yung parang grayish purplish. Grayish. Nakita mo yun kung paano ginawa? Hindi. Tatamaan ni Kuya Renz pero natamaan ni Juban. Ito yun ang bola to. I think bola natin. Sa atin pala to. Binigay lang sa atin. Pink. Pink kulay mo, Ate. Pink. Feng. Iba ata yung pinipil mo eh. Oh, stop. Hop. Hop. Stop rider. Ay, di ba pink yung pangalan nila? Bakit orange yung damit nila? Tayo yung naka-pink. Hindi, ay oo nga, pink. Anong pangalan nila? Gold, pink something. Ang liit. Number 10A. Under the net. Underneath the net. Baliktad ko yan. Over the net. Galing mo na. Ball. Charot. Replay. Go, babe! Yung picture? Go, babe! Saan yung picture? Nasa phone ni Ate Bebang. Ay. Alam mo ba password niya? Hindi. Ang haba. Ang haba? Pero alam mo. Hindi, oo. Ano bang password ni Ate Bebang? Baka Hindi ko alam yung something password niya. special. Galing, go, babe!
Go, cut, cut. In. Out! In. Hindi. Out, tiga mo ka kasi ah. Out. Hindi. Nakita ko na. Wala, in pala oh. In yun. Kaya nga sabi. Nakita ko mismo. Out! Line. Hindi line. Bakit iba yung nakikita ko? Hindi out na. Ayaw mo? Sige, ikaw na lang. Go. Ang galing! Woo! Go, Joban! Nice. Nice. Out! Juban na to. Very, Go, Joban! very entertaining. Okay lang yan, be. Next time. Nice receive. Line. Line! Line, line! Go, Kuya Renz! Woo! Number 19! Number 19! Smart styling. Ba tawag doon? Ay! Favorite ko din, ang favorite ko na number 19 at 21. Smart styling. Ay, number 19 dito. Ako 1. Kasi 19 birthday ko. 21 basta naging, bigla ko lang naging favorite. Tapos, ito kasi, 21. ito kasi yung 28 one kasi namin ni June Mansari. Tapos, Ayun yung choice yung natira. 0128 na sana gagawin namin. Para ka mag-picture kami. Mansari. Mansari, ito naman pala decision. Ayan. Ang ganda na. Wow, nag-dive! Nice one. Baka gusto ni John mag-sub. Tanungin nyo. Go, Kuya Riley. Ay! Yung review nila. Ano ba yan? Iba yung target ni Kuya Riley? Yung ref yung target. Yung ref yung target nila. Ang tanga talaga ni... Si June, ba't niya pa ginanon eh? Maselan na nga yun eh. Para silang out of jail. Tingnan mo kasi naka-orange. Parang kakatapos lang nila yung crime section. Oo nga eh. Tsaka yung mga barbas nila. Para talaga. Nagtira sila sa... Galing! Galing June. Galing. Ayusin, please. Galing ni June. Nice. Balik naman. Yun yung talent nun. Ah, reaching. Oo nga, kanina niya pa rin ni-reach yun. Matangkad kasi. Yes. Ag-sub ka! Rotation kaya guys! Rotation! Diba double tap? Double tap yun. Double tapping.
naman mananalo yun. Out! Gusto mo mag-rotate? Sige lang. Go lang, Juvan. Sulitin mo to. Baka next week di ka makakano eh. Tumahimik kayo, please. Galing na. Nice! Ha? May sakit ka? COVID. Well, Joke lang. trangkaso. Wala na lang. Sayang! Go Ate Bebang! Nice! Nice serve. Nakalimutan ata ng team nila na sabihin sa lalaking yun na i-orange yun. Good, guys. Kawawa Fiman. Nice. Ball, ball. Sama. Ang ganda. Sayang. So, 21-20 ang score. Ay, 20 tayo? Close game. Guys, 23-20. Isa na lang. Sana. Talo na tayo. Hindi kasi nila ayusin. Kaya nyo yan. Kaya nyo yan, guys. Kaya nyo yan. Woo! Mananalo tayo. Mananalo tayo. Kaya nyo yan, guys. Ay. Mukha ni Kuya Riley ba? Okay. Another next game.